The only argument against a conscious and intelligent source for this purposeful work, this work of intelligence, of selection, adaptation, and seeking, that a large element in nature's operations to which we give the name of waste. କିନ୍ତୁ ମଣିଷର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ତ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଯେଭଳି ପିଲାକାଳେ ମୁଁ ଜଣେ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ବା ପ୍ରକୃତିର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ଭାରି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା। ସେ କହିଲା ଗୋଟେ କଖାରୁ ଲଟା ସେ ଲତାଟିଏ ତାର ନିଜର ଛିଡ଼ା ହେବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଭୂଇଁରେ ଲୁଟୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି ପମ୍ପକିନ୍ କଖାରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଏଡ଼େ ବିଶାଳ, ଆଉ ତାର ଫଳଟା ଏଡ଼ିଟେ। ସେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଦିନେ ପଡ଼ିଲା ଫଳଟି, ସେଇଠୁ ସେ ବୁଝିଲା କହିଲା ସେଇ ଫଳଟା ଯଦି ଉପରୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମୋ ଉପରେ ତାହେଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଅଛି ତାକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ମଣିଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ। କାହିଁକି ଉଠାଏ ନା ଦି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି କନସିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ। ଏଇଠି ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ରହିଛି ସେଥିରେ 3-4ଟି ଜିନିଷ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ପର୍ପସଫୁଲ୍ ୱାର୍କ ଅଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ମାନେ କ'ଣଟା କରିବ କେଉଁଟା କରିବ ନାହିଁ, ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖରା ଦିନ ଆସୁଛି, ଦୁଇଟା କାମ ହେଉଛି। ଏକରେ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ମଇଳା ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ସିଏ ତାକୁ ଗରମ ଫ୍ରି କରୁଛି ପ୍ରବଳ ଖରା, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଇଭାପୋରେସନ୍ରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମେଘ ସବୁ ସାଇତି ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୀତ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଦିନଟି ଆସିପାରିବନି ହେଲା। ଏଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ତାର ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆଡ଼ାପ୍ଟେସନ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ଅନୁକୂଳନ। କେଉଁ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ସବୁ ଆଡ଼ାପ୍ଟେସନ୍ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଋତୁ ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଯିବ ଶୀତ ଋତୁରେ, ପୁଣି ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ପତ୍ର ସବୁ କଅଁଳିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଖରା ଆସୁଛି, ସେ ଖରାକୁ ସହିବା ପାଇଁ କଅଁଳ ପତ୍ରଟା ସମ୍ଭବ, ମାନେ ଯେଉଁ ଏଜେଡ଼ ଲିଭ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ନେଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ମେଣ୍ଢା ହେଲା, ଗାଈ ଗୋରୁ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଲୋମ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତି ଆଡ଼ାପ୍ଟେସନ୍ କରୁଛି। ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗେଇକି ତାଙ୍କ ଲୋମଟା ବଢ଼ାଉଛୁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଲୋମ ଆଣିକି ଆମେ କମ୍ବଳ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଖୁସି ବି ହେଉଛୁ। ଏଣ୍ଡ ସିକିଂ, ଅନ୍ୱେଷଣ ବି ରହିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାର୍ଜ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ନେଚର। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଉଛି। ନେଚର ଅପରେସନ୍ସ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଗିଭ୍ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱେଷ୍ଟ। ମଣିଷ କ'ଣ କରେ, ଯେହେତୁ ତାକୁ ବୁଝିପାରେନି, ସେ ତାକୁ କହେ ଏଇଟା ଅପଚୟ, ୱେଷ୍ଟ, ଅଯଥା। କାହିଁକି ଅଯଥା କହୁଛି ତାର କାରଣ ଦିଆଯାଉଛି। ବଟ୍ ଅବଭିୟସଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଅବଜେକ୍ସନ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟି କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଅପଚୟ ହେଉଛି, ଏତେ ବର୍ଷା କାହିଁକି ହେଉଛି, ଏତେ ଶୀତ କାହିଁକି ହେଉଛି ନା, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପୂର୍ବ କାଳ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବେଶୀ ଶୀତ ହୁଏ ସେ ବର୍ଷ ବେଶୀ ଫସଲ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସହରୀ ଯାହାର ଫସଲ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଧାନ ଗଛ ଦେଖିନଥିବା ଲୋକ ବି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଗହମ ଗଛ ଦେଖିନଥିବା ଲୋକ ବି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇଟା ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ କ୍ରିକେଟରେ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି 100ଟି ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 50 ପିଲା ଧାନ ଗଛ ଦେଖିଛ, ମୋତେ 85 କି 90 ପିଲା କହିଲେ ନା। ତ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଡିସକନେକ୍ଟେଡ଼ କରୁଛି। ସେଇ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ବୁଝିବେ ଯେ ବର୍ଷା ଶୀତ ଖରା ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଏ ରାତି ଦିନ ସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ଟା ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଦରକାର, ଏଇଟା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦି ଲିମିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ରହିଛି, ତାର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକତା ରହିଛି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ, ତାର ଲିମିଟେସନ୍ କାରଣ ଏଇଟା କହିଦେଉଛି। ସେ ଯେହେତୁ ବୁଝିପାରନ୍ତା
ये पृथ्वी उई कौन कर महुमाछी कौन कर चढ़ई मैंने कौन कर चढ़ई मैंने पतंग सब खाऊथवारू बा पोक जोक खाई जाऊथवारू आम फसल सुरक्षित रोचे। गोटे गोटे गिद्ध बोली प्राणी थिला भल्चर आजिकल भारत में देखा होना से कौन कार्कास जो शव पड़ी सब खाई दिखती कुकुर बिलुआ सब से कम करती। तो आम कौन ताको मेहनत लगे सफा कर सफा कले कौटी पकेवा नहीं कौ जगह फिंगा। तो ये जो ह्यूमन इंटेलेक्ट सी जेहेतु ऑब्जेक्शन करछि व्हिच सीक्स टू इम्पोज इट्स ओन पार्टिकुलर रेशनालिटी से निजे जो भाई भाव बुझी ता निजर जो निर्दिष्ट रेशनालिटी अच्छी चिंता शक्ति रही सी से अनुसार ये कथाटा को बुझा चेष्टा करे इम्पोज करे गुड एनफ फॉर लिमिटेड ह्यूमन एंड्स ऑन द जनरल ऑपरेशंस ऑफ द वर्ल्ड फोर्स। तेणु प्रकृतिर महाप्रकृतिर ये जो विराट कार्यधारा रही तार शक्तिर जो प्रवाह रही तार शक्तिर जो कार्य रही सीटी आमर आमर जो सीमाबद्ध बौद्धिकता कारण बुद्धिमत्ता कारण बुझीपार शक्ति कारण आम ये प्रश्न गुड़िक बारंबार उठाऊ। वी सी ओनली पार्ट ऑफ नेचर्स पर्पस प्रकृतिर पार्टा आम कौन टिके टिके देखिपार आम मो पिला काले गोटे पढ़ी गोटे देश अच्छी जो देश रे बोधे चिली यदि भूल हो तो कहीं करेक्शन करदे जो प्रचुर परिमाण रे नाइट्रेट मिले बहुत रासायनिक द्रव्य सब मिले से देश में बेसी वर्षा हुए प्रकृतिर लीला देखु जदि वर्षा हाँ से जो जो बहुत गच्छित रही सब केमिकल्स गुड़िक से गुड़िक सब नष्ट हो जाते आउ से देशर लोक मानकर मूल जीविका हूँ केमिकल बिक्री करवा। तेणु प्रकृति जदि अंध होता जदि तार पाखे से इंटेलिजेंस न था तो सब वर्षाटा से होता बन्या भी से होता कहीं कहूनी मरुभूमि रे कहीं कम वर्षा हुए मरुभूमि रे जदि वर्षा न हुए तो सेठी लोक पुणी खाई पीक रोचंती सेठी कौन चाष हो पार बिना बिना पानी रे सेठी सब चाष हो पार अच्छी ओट माने सेठी रुहंती सेठी बिना पानी रे से चली जाउछंती से भली प्राणी तैयारी ताले इंटेलिजेंस प्रकृति पाखे अच्छी कि नहीं ताले ओट न था कि आम साधारण प्राणी मैंने छाड़ी दिखते जोड़ाक बिना पानी रे 2 दिन मरी जाते ओट कम पानी पिए से कंटा गछ थाए कारण कंटा गछटा कौन ता पाखे गोटे तार सेल मानक गोटे शक्ति रही जे एयर रु वाटर टाक कलेक्ट करना ठीक अच्छे। तेणु वी सी ओनली पार्ट ऑफ नेचर्स पर्पस ये जो प्रकृति तार जो उद्देश्यमयता ताको आम मनुष्यटा तार ह्यूमन इंटेलेक्ट लिमिटेड सी ताको अधटा देखियो अल्पटा देखियो पार्टटा देखियो एंड ऑल दैट डजंट सब्जर्व दैट पार्ट जदि जो अंशटा से देखी पारला नहीं आउ जदि सेटा ताको सुहेई बेला नहीं सब्जर्व आउ जदि सेटा ताको खाप खाइला नहीं से कौन कहब वी कॉल वेस्ट वी कॉल वेस्ट। जदि देख मत बहुत गरम अच्छे आउ से समय वर्षा है मु वर्षाटा बढ़िया कह आ मत बहुत बड़ा काम अच्छी मत जीवार थिला मो पाखे कार ना खोला गाड़ी अच्छी ताले मु कौन कह वर्षाटा भल कह आम सुविधा अनुसार कौन प्रकृति गति कर कि प्रकृति एक निजस्व व्यवस्था रही मनीष से अनुसार ताकू अजथा आउ ताकू गोटे अपचय वेस्ट नष्ट एमती बोली कहूँ किंतु प्रकृतिर किसी कथा नष्ट नुहे। तापर कह येट आवर ओन ह्यूमन एक्शन इज फुल ऑफ एन अपरेंट वेस्ट जदि आउ गोटे दृष्टिकोण बुझे ये जगतर मनीषर जो ह्यूमन एक्शन रही मनीषर कर्म गुड़िक बरं गोटे आपातत भाव में एपारेंट वेस्ट
ଏଇଟା ଆପାତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାହିଁକି? ମୁଁ ମଣିଷର କର୍ମ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରେ। ଚୋରି କରିବ, ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବ, ଅପବ୍ୟବହାର କରିବ, ମଦ ପିଇକି ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣ କରିବ, ତାପରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତାକୁ ଦରକାର। ତାକୁ ପୋଲିସ ଦଳ ଜଗିଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଜଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ପୋଲିସ ମାନେ ସବୁ ସେଇ ଭଳିଆ ଇଲିଗାଲ କାମ କରିକି ବି ବନ୍ଧା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ ଗୋଟେ ଅଛି କୋର୍ଟ, ସେ କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରେ, ନିଜ ଧର୍ମକୁ ନିଜ ଜାତିକୁ ବଡ଼ ମନେ କରେ, ନିଜେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପୀଡ଼ିତ କରେ, ପୁଣି ଡିଫେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିବା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲ ଗଣିତଜ୍ଞ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ୱାର୍ଲଡରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ। ଆରେ ଏଇ ଆର୍ଥରେ ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ ସର୍ଫେସ୍ରେ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି, ତୁମର ଏଠି ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଦରକାର? ଆମ ଏଠି ଭୋକ ଆମକୁ ସାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ଠିକ୍ ରହିପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଖାଇବା ନଥିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ କିଣି ଆଣିବା? ଏଇ ଯେଉଁ ବଦମାସି ବେପାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ଦଳେ ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କର କାମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖ। ସେମାନେ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ ଯେ କଥା ଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଡ଼ିଅଟ୍ସ। ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଆହୁରି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଏବଂ ଭଦ୍ର ଲୋକ ନା, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆୱାର ଓନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଆପାରେଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ। ଅଯଥା କାମରେ ମଣିଷର କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଥାଏ, ବହୁତ କାମ ଅଯଥା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଥାର୍ଥ କାମ ବହୁତ ଏ ସଂସାରରେ କମ୍ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସାମୂହିକ ଜୀବନ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କେତେ ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ମଣିଷ ତାର କାମ ଥିବ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡ୍ୟୁଟି, ସିଏ ପଳେଇଥିବ ବଜାର ବୁଲିବାକୁ। ତାର ପାଠ ପଢ଼ିବା, କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଥିବ, ସେ ସେଟାକୁ ନ କରିକି ଯାଇକି ତାସ ଖେଳୁଥିବ, ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ପଳେଇଥିବ ପଣ ଭୋଜି କରିବାକୁ। ଏମିତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ପ୍ରକୃତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୟତାରେ ତେଳେ ମାତ୍ର ଭୁଲ ହୁଏନି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର, ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୟତାରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ କେବେ ଭୁଲରେ ଜାମ୍ବ ଫଳେଇଦେବ ନା ଲେମ୍ବୁ ଫଳେଇଦେବ? ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳେ, ଲେମ୍ବୁ ଫଳିବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉଠୁନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୟତା ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମ ମଣିଷ ଜାତିରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଭାବନ୍ତ ମଣିଷଟି ସେ ଦେଖିବାକୁ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଟା ହେଇପାରିବ। ଆମ ମଣିଷ ଗଛରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଫଳ ଫଳିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱେଷ୍ଟ। ତାପରେ କ'ଣ ନା, ଫ୍ରମ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ, ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତର ଦେଖିବା, so appearing from the individual point of view, which yet we may be sure subserves well enough the large and universal purpose of things। ତେଣୁ ଆମେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଜଗତ ବ୍ୟାପାରରେ ବୃହତ୍ତର ଓ ବିଶ୍ୱଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ବେଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱ ତାର କାମ କରିଚାଲିଛି। ଏପରିକି ମଣିଷକୁ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆପଣ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଜଗତରେ ମେସନ୍ ଦରକାର, ଆମ ଜଗତରେ କାର୍ପେଣ୍ଟର ଦରକାର, ଆମ ଜଗତରେ ପ୍ଲମ୍ବର ଦରକାର, ଆମ ଜଗତରେ ପ୍ରଫେସର ଦରକାର ଅଛନ୍ତି, ଓକିଲ ଦରକାର ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତି ତିଆରି କରେ, ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁନି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଲାଗେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଯାହା ଦରକାର ସେତିକି ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ହେଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ଲମ୍ବିଂ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଅଛି। ମୋ ଭିତରେ ଆର୍ଟ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକ ତ ଆର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ତ ନାଚୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ତ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା କେମିତି ହେଉଛି? ଗୀତ ଗାଇବାଟା ଗୋଟେ ଆମେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ନଲେଜଟା ଆମେ ବାଇ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଏକ୍ୱାର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୀତ ଗାଇବା ସେ ଗୋଟେ ବର୍ନ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ କେତେ ଫ୍ଲଲେସ୍। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରି ନଲେଜଟା ସେ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏଇ କଥା ବି ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଜଣେ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ସେ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବେ, ସେଇ ନଲେଜଟା ସେ କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି ଅଲମୋଷ୍ଟ। ନହେଲେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଭା କେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି?
कंप्यूटर सब विजार्ड होती गोटे 15 वर्षर पिला 10 वर्षर पिला से कौट गोटे कंप्यूटर मास्टर ऑफ द मास्टर हो निश्चय पूर्व जन्म तबा कौन सी आत्मार से शिक्षाटी रही जोड़ा प्रकृति खंजी जदि पुनर्जन्म आप मानुना ताले प्रकृति निश्चय से ज्ञानटा भर खंजी दैट इज नॉट एक्वायर्ड नॉलेज अर्थात यूनिवर्सल पर्पस ऑफ थिंग्स रे गोटे बृहत्तर विश्वगत उद्देश्यटी को माने आम निसंदेह कहीपर जे जोटा को आमको अपचय भाई लगुच आमको लगुच इट इज वेस्ट सेपरी नुहे विश्वलीला तार मार्ग में यथार्थ बृहत्तर उद्देश्यटी को चरितार्थ करने निश्चित भाव में आगे चलुचे नो डाउट श्योर आप निश्चित रुहतु दैट पार्ट ऑफ आवर इंटेंशन व्हिच वी कैन डिटेक्ट नेचर गेट्स डन श्योरली एनफ इन स्पाइट ऑफ परहैप्स रियली बाय वर्च्यू ऑफ आवर अपरेंट वेस्ट तेणु आमे गोटे इंटेंशन कार प्रकृतिर विश्वर ता अभिप्राय जो अंशटी स्पष्टतः आम आखिरे पड़ी पारु नाही दैट पार्ट ऑफ आवर इंटेंशन व्हिच वी कैन डिटेक्ट नेचर गेट्स डन श्योरली एनफ इन स्पाइट ऑफ परहैप्स रियली बाय वर्च्यू ऑफ आवर अपरेंट वेस्ट तेणु प्रकृति ताको आपणार तथाकथित अपचय सत्वे बा यथार्थ कहवाक गले संभवतः से अपचयर माध्यम ही परिपूर्ण कर लगी आमको जोटा लगुच वेस्ट सेटा तापाई बेस्ट प्रकृतिर बाट सेटा ठीक अच्छे पानी गोलिया हवा आम कह गोटे अपचय कहीं पानी गोलिया कहीं कर कहीं सफा कर ना सी पानी आप भाविक देखु से पानी गोलिया जी करुँच सी भी निर्मूल कर अर्थात रिन्यू कर नुआ समुद्र एपरिक समुद्र ढेउ समुद्र जो आसूच तरंग सेटा भी नष्ट नुहे कहीं तरंग गुड़ा होमी प्रश्न आम उठे पार तेणु बाय वर्च्यू ऑफ आवर अपरेंट वेस्ट सी प्रकृति श्योरली तार काम गुड़े कर चली वी मे वेल ट्रस्ट टू हार आम ताको खूब विश्वास कर जदि क्या विश्वास करार अच्छे महाप्रकृति को विश्वास करार रही ये महाप्रकृति कहले से निर्जीव सत्ता रही आ जीवसत्ता रही जीवसत्ता उद्भिद रूप रही प्राणी रूप रही मनुष्य रूप रही श्रीअरविंद कहले मनुष्य बरং भूल भाल कर ह्यूमन एक्शनटा वेस्ट हो पारे एपारेंटली किंतु बेले बेले एपारेंटली वेस्ट भी नुहे आम गोटे गाड़ी देवा छल सब लोक आम कहे फे पिलाटा पाठ पढ़ुनी यहाँ नष्ट होगा अमुक आम आमर कहार अभ्यास यहाँ चिराचरित मेंटाल अभ्यास कि से पिलाटी देखिए जे पाठ पढ़ी सी बरং अधिक काम करुव जगत पर सी मोची गछमूल बसुब से जोता सफा कर सार्कास्टिकाली केवे केवे मु कहे जे गोटे मोची पाखे गोटे कलेक्टर कर सप्ताह को 2 थर काम पड़ो तुम जोता सफा करे कि कलेक्टर पाखे मोची जीवन सारा काम पड़ोनी आम जो मान को उच्च व्यक्तित्व बा उच्च स्थान देचु समाज रे एटा आमर गोटे मेंटल अवस्था आम लिमिटेशन ऑफ माइंड किंतु प्रकृति ता काम करे न प्रकृति केते लेबर दरकार को माने पाठ पढ़िबे को माने पढ़िबे ने जो माने पढ़िबे ने से कौन करेंगे सेटा जानी है तेणु आम से विश्वलीलार अंतर्गत तेणु आम विश्वास करिया वी मे वेल ट्रस्ट टू हार इन दी रेस्ट which we do not yet detect तेणु आम कौन करिया जो कथाटी को आम बुझी पारुना बुझी पारना तो तुम वेस्ट कौचे ना अपचय बोली कौचे ताले आम कौन करिया सेटा को तांकरी हाथ में छाड़ीदवा आम बहुत कथा विचार कर देखु महाप्रकृतिर महालीला जिते व्यवस्था रही प्राकृतिक व्यवस्था गुड़िक ये समस्त माने कौन कर इट लीडिंग टुवर्ड्स एन इंटेंशन लीडिंग टुवर्ड्स एन एंड लीडिंग टुवर्ड्स मीन्स लीडिंग टुवर्ड्स विथ ए कौन कह पर्पस तार सेल्फ नॉलेज रही तार एडाप्टेशन रही तार सिलेक्शन प्रोसीजर अच्छी तार सिकिंग्स अच्छी आम केते कथा पढ़ले तेणु आम आज आलोचना ये रखा आसंता अध्ययन वर्ग में आम यही अध्यायटी को चित शक्ति कॉन्शियस फोर्स टी को समाप्त करवा आउ केवल 22तम पाराग्राफटी पढ़वार अच्छी जोटा शेष पाराग्राफ
ता संगे आमे ये विषय गोटे सारांश भी प्रदान करवा। तेणु आज पुणी थे माँ को निकटरे आमर कृतज्ञता जनइबा जे माँ आमको तांकर यही महान लीलाटी को बुझे सहयोग करछंती जत संभव एवं तांको पाखरे कृत असीम कृतज्ञता जे आम यही कथाटी चिंता करने गोटे जत सामान्य सुजोग पाउछु यही अध्ययन द्वारा आम समस्त पुणी थे माँ शुभाशीष कामना करुच्छे। आज अध्ययन को आज आम ये रखुच्छू। नमस्कार।